नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी कन्या राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज आम जानिबा कन्या राशि 2024 मसीहा डिसेम्बर मासटी केमिति रहिबो। देखंतु शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि एवं आमे शेष मासरे उपस्थित अच्छे। एही शेष मासरे कर्मफलदाता न्यायर देवता शनि आपणकु किभଳି फल देबे आज सेही विषय रे आलोचना करिबा एवं गोटी गोटी करी संपूर्ण भावरे कन्या राशि डिसेम्बर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर प्रभाव विस्तार भावरे आलोचना करिबा एवं ता सहित आपणक राशि रे नवग्रहकर किभଳି स्थिति रहिछि ताहा मध्य देखिबा। एही मासरे नवग्रह आपणकु की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य विस्तृत भावरे जानिबा एवं शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईची। जदि आपणकर कन्या लग्न होई थाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास किपरि रहिबो कन्या राशि लोकंक पई। किंतु ता पूर्वरु आसंतु जानिबा नवग्रहंकर स्थिति आपणक राशि रे किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे केतु विराजमान करिसंती, द्वितीय घरे बुध एवं सूर्य, तृतीय घरे शुक्र, षष्ठ घरे शनि, सप्तम घरे राहु, नवम घरे गुरु एवं एकादश घरे मंगल विराजमान करिसंती। जहा फल एही गृह गुड़िकरे एही प्रमुख ग्रह मानकर प्रभाव अधिक रहिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर एवं कर्म क्षेत्र उपरे एही प्रमुख ग्रह मानकर प्रभाव किभଳି रहुछि। देखंतु आपणकर षष्ठ घरे क्यारियर ग्रह शनि उपस्थित रहिचंती, जहा फल रे आपणको शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। देखंतु एही मासरे षष्ठ घरे शनिकर उपस्थित हेतु आपणको उच्च स्तर रे सफलता मिलिबो। आपणको क्यारियर रे आपणको नूतन सुजोग मान सबु मिलिबो, जहा फल रे आपणको क्यारियर रे भल सफलता पाइबे एवं सफलतार सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ीबा आरंभ करिवे। आपणकर क्यारियर घर हैला दशम घर। शनिकर दृष्टि देहेतु आपणकर दशम घर उपरे रहउची। आपण निज कर्म क्षेत्र रे विराट बड़ परिवर्तन देखिबे। आपणकर उच्च अधिकारी माने आपणक सहित घनिष्ठता बढ़ाइबे। आपणकर कर्म क्षेत्र रे कार्य करिवार प्रक्रिया एवं कार्य परिचालनार दक्षता को देखि आपणकर धन सम्मान एवं मान प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। आपण निज कर्म क्षेत्र रे आसुतिबा असुविधा गुडी को धीरे धीरे कम करिबा आरंभ करिवे। निज कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आपण देखिबे। देखंतु आपणकर चाकिरी रे अग्रगति हेतु आपणकर इनकम टी वृद्धि पाइबो। जे माने व्यवसाय करूचंती व्यवसाय रे सेमानकु आशा ठारू अधिक लाभ मिलिबो। आपणक परिश्रम अनुपात रे शनिदेव आपणकु अधिक फल देबे। आपणक व्यवसाय रे एबे जे खराब परिस्थिति चलिथिला सेथिरे सुधार आसीबो। आपणक व्यवसाय रे मांदा अवस्थाटी दूर होई जिवो। आपणकु आयर नूतन स्रोत मिली जिवो। आपणकु व्यापार वाणिज्य रे हठात लाभ मध्य मिली पारे। आपणक व्यवसाय को आपण वृद्धि करबा को चाहुथिले एही डिसेम्बर मासटी आपणक पई शुभ रहिबो। आपण आपणक व्यवसाय को उच्च स्तर र सेवा जोगाइबारे सक्षम हेबे।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟଟି ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବିପୁଳ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କିରାଣୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାସରେ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସନ୍ତାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି।
जदि आमे आपणकर पारिवारिक स्थिति को देखिबा आपणक परिवार रे सुख फेरिबो। आपणकर पारिवारिक स्थिति रे उन्नति परिलक्षित हेबो। आपणक पिलामानक सुख रे वृद्धि घटिबो। विशेष भाव में आपणक भाई भौणी सहित संपर्क मधुर हेबो। जदि आपणकर संपत्ति को केंद्र करी किछि विवाद चली ताहा मध्य शेष होई जिवो। आपणक परिवार रे धार्मिक किंबा मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होई पारे। आपणकर आध्यात्मिक दिग प्रति टिके आग्रह बढ़िबो। आपण पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कार्यकलाप रे जोग देबे। देखंतु एही समय मध्य आपण आपणक परिवार लोकंक सहित अधिक समय अतिबाहित करिवे। आपण निजर साथी मानक सहित मध्य अधिक समय अतिबाहित करि पारंती। जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य को देखिबा एही डिसेंबर मासरे आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो। जदि किछि स्वास्थ्य रे समस्या थिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। आपणक गुरुतर रोग रे जदि पीड़ित अछंती ताहले भी मध्य आपणक शरीर रे किछिटा उन्नति परिलक्षित हेबो। कारण बृहस्पति नवम घरे उपस्थित रही आपणकर षष्ठ घर को दृष्टि देबे। जहा फल रे आपणक शरीर रे थिबा कोनोसी समस्या दूर होई जिवो। आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। विशेष भाव रे जदि आपण अस्थि संबंधित कोनोसी समस्या रे सम्मुखीन हेउतिले आपणको सेथिरु आराम मिलिबो। पर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेतु आपण ऋतुकालीन रोगर मध्य आक्रांत हेबार संभावना नहीं। किंतु निजर खाद्य पानीय रे टिके दायित्व नियंतु नचेत आपणकर मोटापाटी बढ़ी जाई पारे। देखंतु संपूर्ण भाव रे एही डिसेंबर मासरे आपणकर भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। धीरे धीरे आपण खराब परिस्थिति रु भल आड़को गति करिवे। तथापि भी मध्य आपण एही नवग्रहक ठारू शुभाशुभ फल पाइबा पई आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। लक्ष्मी मांगर पूजा करंतु एवं प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करंतु। आपणक पई भल रहिबो। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीछन्ते चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियो टी पसंद आसी थाए वीडियो टी को लाइक करंतु। जदि आपणकर मन रे किछि प्रश्न थाए आपण कमेंट बॉक्स रे पचारंतु। धन्यवाद।